हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। विशेष करी आज मध्य प्रभु आमानଙ୍କୁ पिंड मध्य प्राण रखी तांकर वाक्य ध्यान करने निमंते ताहांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा पाई आमानଙ୍କୁ ए पर्यंत मध्य सुजोग देउछंती। सेथिबे प्रभु को धन्यवाद हो। मोर प्रिय मंडली, विशेष करी आपण माने आम सियन मंडल क्रिस्टियन मेसेज आपण माने सुनुछंती बोली मु आशा करूअछि। ए शेष दिन मानकरे आम मानक जीवन रे कोन दरकार ता आज आमे माने जानिबा को चाहेबा, ताहा आमे माने वर्तमान बुझिबा। ए शेष दिन रे आम मानकु परमेश्वरंकर वाक्य आमनकर नियाती जरूरी। प्रभुंकर वाक्य जदि आम जीवन नथिबो, प्रभुंकर सत्य वाक्य जदि आमे माने जानि नथिबो, ताहेले आमे माने निश्चित भाव भ्रांत शिक्षा रे पड़ी जिवो। हेले आपण मानकु मु गोटे कथा कहबा को चाहे। आम क्रिस्चियन समाज रे मंडली निमंते एक बड़ भ्रांत धारणा अच्छी। मंडली माने कौन प्रथमे से माने जानि नाहंती। मंडली को केउ रूप रे देखिबा को पड़िबो से विषय से माने जानि जानि सुधा भ्रांत शिक्षा रे पड़ी भ्रांत शिक्षा देउछंती। ए समस्तंकु दिने प्रभु जीशु ख्रीष्टंक न्याय सिंहासन सम्मुख रे ठियाबा को पड़िबो। आउ से न्याय सिंहासन सम्मुख रे से माने लज्जाबोध करिवे। हालेलुया। तेनु मु आम क्रिस्टियन समाज को, क्रिस्टियन मंडली को, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बधुकन्या मंडली को मु अनुरोध करूअछि, आम माने जेते लोग पृथ्वी रे वर्तमान अछु आ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम रे जेते लोक महानिद्रा प्राप्त होइछंती, महानिद्रा प्राप्त होइछंती एवं आउ केते लोक पाराडाइस रे आमानक निमंते अपेक्षा करियछंती। आम समस्त मिसिले जाय कि मंडली। हालेलुया। ता सहित ए भूमि उपरे वर्तमान इस्राएल बोलबा गोटे जाति अछंती। से जाति मध्य आम सहित मिसिबा को पड़िबो। से जाति मध्य इस्राएल जाति मध्य आम सहित मिसिबा को हेबो। सेते बेले संपूर्ण मंडली प्रस्तुत हेबो। हालेलुया। ए कथा आपण माने ज्ञात होंतु। आ विशेष करी मंडली माने कोन? मंडली बोल कहले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बधु कन्या। बधु कन्या माने कोन? भरणी जे कि बर पाखरे बसिकरी बर सहित जीवन यापन करिवार स्त्री होउछंती, तांको नाम अछि बधु कन्या। से बधु कन्या किए बोल कहले तुमे आ मु प्रत्येक क्रिस्टियन जेतिक लोक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे विश्वास करी परित्राण प्राप्त होई अछु, आम समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बधु कन्या अटु। ए जगार आपण मान को कही रखा मु चाहे, आम क्रिस्टियन समाज रे आम प्रभुंकर लोक माने एक बड़ भ्रांत धारणा करूछंती, जहा कि बड़ भ्रांतर पड़ जाइछंती। जहा प्रभुंकर मंडली जहा कि बधु कन्या परमेश्वरंकर माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बधु कन्या, से बधु कन्या वर्तमान ए पृथ्वी पर अछंती। से प्रस्तुत हेउछंती। कहा पाई प्रस्तुत हेउछंती? बरंक पाई प्रस्तुत हेउछंती। बर आसीबे, बधु कन्या को सांगरे नेबे। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आगमन विषय रे लोक मानकर भ्रांत धारणा को मु आज ए वीडियो माध्यम रे किछि ना किछि
दूर करने को चेष्टा करी से बधु कन्या को नेबापाई मेघालय मध्य आकाश को आसबे। हालेलुया। से जेते बेले मध्य आकाश को आसबे आउ मध्य आकाश को आसिकी आमर ए बधु कन्या को ग्रहण करेंगे। बधु कन्या को केमिति ग्रहण करेंगे? स्वर्गरु से ओले आसबे। स्वर्गर से ओले आसबे। बधु कन्या पृथ्वी उपरु नीत हेबो। से समय केउटा? से समय जानिबार अछि ना न जानिबार अछि? से समय जदि आमे जानिबा नाही, से विषय जदि आमे जानिबा नाही, ताहाले आमे निश्चित भाव में भ्रांतर पड़ जाउछु। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने आमे माने जानि रखिबा उचित प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन बोल कहले कौन? प्रभु जीशु आगमन करिवे तांकर कोटि कोटि दूत मानक सहित स्वर्गरु से अवतरण करिवे। सेते बेले बधु कन्या मध्य से प्रस्तुत होई कि पवित्र आत्मा द्वारा से नीत हेबे। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने आपण मानकु मु गोटे वाक्य देखेबा को चाहे। तेसलोनिक पुस्तक 4 पर्व तार 16-17। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंक स्वर और ईश्वरंक तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे। सेथिरे जो माने कृष्णଙ୍କ ठारे थाई मरि अछंती से माने प्रथम रे उठिबे। परे आम्बे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुଙ୍କ सहित साक्षात करिबा निमंते आमे माने सेमानଙ୍କ सह मेघमाल रे शून्य मंडल को नीत हेबु। एही प्रकारे आमे माने सर्वदा प्रभुଙ୍କ सहित रहिबु। अतएव ए समस्त वाक्य द्वारा तुम्हें माने परस्पर को सांत्वना दियो। हालेलुया। मोर प्रिय मंडली, मोर प्रिय प्रभु को लोक माने ए जगह रे प्रेरित पाउल तेसलोनिक मंडली को कहउछंती प्रभुंकर आगमन विषय रे तुम माने तर्क वितर्क होई जार डॉक्ट्रिन से कहिकरी सत्य वाक्य को तले पकई देकरी परमेश्वर को लोक मन को भ्रांत कर देकरी परस्पर तुम तर्क वितर्क होई जनक जने बाधा दिया दी हो नहीं। तुम कौन कर बोल कहले? अतएव यही समस्त वाक्य द्वारा तुम्हें माने परस्पर को सांत्वना दियो। हालेलुया। मु काली सुनुथली गोटे भाई बधु हुए से भाई को प्रभुंकर रेप्चर विषय तांकु विश्वास नहीं। रेप्चर हेबो केते बेले हेले मध्य मंडली ऊपर को जीव बोली कहउछंत से भाई मु भाबुची आम क्रिश्चियन समाज रे ए पृथ्वी रे चारि प्रकार लिखि रखंतु 4 प्रकार सिद्धांत अच्छी। 4 प्रकार सिद्धांत गुड़ाक मु कहि दउची आपण मन लिखि रखंतु। तापरे से विषय रे मु अल्प समय कहि कि मु शेष करिबी। 4 प्रकार ट्रिब्युलेशन गुड़ाक अच्छी। ट्रिब्युलेशन गुड़ाक 4 प्रकार ताहा कौन बोल कहले ए आम पृथ्वी रे जेतिकी क्रिश्चियन समाज अछंती जेतिकी प्रभु को लोक मन अछंती ए 4 प्रकार लोक माने पृथ्वी रे रहिबे। ए 4 प्रकार लोक माने जार थियोलॉजी जार सिद्धांत से मानकर सत्य बोली भाबिबे किंतु ए 4 प्रकार मध्यरु गोटे प्रकार ही सत्य। हालेलुया। मु तुमन को प्रथम विषय को अछि प्रथम ट्रिब्युलेशन ना अछि प्री ट्रिब्युलेशन। प्रथम ट्रिब्युलेशन रो ना अछि प्री ट्रिब्युलेशन। प्री ट्रिब्युलेशन कौन कहे बोल कहले
7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବ। 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆସିକରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିବୁଲେସନ। ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିବୁଲେସନ କଣ କହେ ବୋଲି କହିଲେ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବ। ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ମୁଁ କାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛି, ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ କଥା କହୁଅଛି। ଗୋଟେ ନିଗୁଡ଼ ବୋଲେ ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ତାଙ୍କେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ 50 ପର୍ବରୁ ପଡ଼ି ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ତାର 50 ପଦରୁ ତାଙ୍କେ ପଢ଼ିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭାଇ କହୁଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏ ମାଂସ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟତା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଭାଇ ଏ ପଦଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ଭାଇ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 51 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 15 ପର୍ବର 51 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଗୁଡ଼ କଥା ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ, କେହି ନ ଜାଣିବା ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। କାହାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣାଇଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ ବିଷୟ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିବା ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ ବିଷୟ ଆମେ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଭାଇ, ସେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ 7 ବର୍ଷ ହବ। 7 ବର୍ଷ କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ, 3.5 ବର୍ଷ, 3.5 ବର୍ଷ, 42 ମାସ ଗୋଟେ, 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଗୋଟେ, ମିଶିକିରି 7 ବର୍ଷ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏ ଭାଇ ନିଗୁଡ଼ କଥା ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କେ। ସେଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା କେବେ ହେବ, କେମିତି ହେବ, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଅଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଳକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଳକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଏକା ସଙ୍ଗରେ ହେବ ଭାଇ। ଏକା ଚକ୍ଷୁର ପଳକରେ
ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ନେବ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆଉ କଣ କରିବୁ? କବର ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ମହିମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଉଠିବେ। ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ 4 ପର୍ବ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଢିଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ସ୍ୱର କରିବେ, ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଅଟେ ସେଟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଏଠି ତୁରୀ ବାଜିବ, ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀ ବାଜିବ। ସେ ତୁରୀର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ତୁରୀ। ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଇସାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରିବିକାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲେ? ରିବିକାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଇସାକଙ୍କୁ ଭେଟାଇଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟାଇବାକୁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ଅବତରଣ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେତିକି ଲୋକ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କବର ନିକଟକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ତାଙ୍କେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଯିବୁ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବୁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି କରିନ୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉଠିବେ, ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମରିକି ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ମରିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବୁ? ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକିରି ଆମେ ମାନେ କଣ ହବୁ? ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଲେ ନିଆଯିବୁ ଭାଇ, ନିଆଯିବୁ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ
पृथ्वी रे 1000 वर्ष शांति राजत्व हम जीशु आसवा समय मंडली को धरिक आसबे भाई आपणकर जो बाइबल स्टडी केमिति अछि मु जानि नै आपणकर डॉक्ट्रिन कौन मु जानि नै मात्र ए जगह रे वाक्य यह कहउछि आमे माने निया जीवु प्रभु जीशु अवतरण करिवे हालेलुया ताके आसीबे आमे जीवु एटा होछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रैप्चर से विषय सेते बेले केही मध्य जानि पारिबे नाही केही मध्य ए पृथ्वी लोक माने छड़ा जीवा लोक माने केही जानि पारिबे नाही जहा कि 10 कन्यार सिद्धांत अछि सुबुद्धि कन्या माने जानिबे निर्बुद्धि कन्या माने जानि पारिबे नाही तेनु से तेसलोनिक पुस्तक 5 पर्व 5 पर्व तार 4 पदर लिखाई देखो भाई से तेसलोनिक पुस्तक 5 पर्व तार 4 पद लिखाई किंतु हे भाई माने तुम अंधकार ना हो जे सही दिन चोर पर अनपेक्षित भाव तुम निकट में उपस्थित हेब कारण तुम्हें माने समस्ते आलोक और दिवसर संतान आमे माने रात्रि की अंधकार संतान नाहु अतएव आस आमे माने अन्य मानक परि निद्रित न हो मात्र जागृत थाई जागृत होई सचेतन रही था हालेलुया से दिन से समय तमे जानिबो निश्चित भाव जानिबो मोर प्रिय मंडली किंतु जो माने अंधकार रछंती से माने जानि पारिबे नाही जो माने अंधार रछंती जो माने अज्ञान रछंती जो माने जागृत नाहंती से माने रही जीवे से माने जानि पारिबे नाही कोनोसी प्रकार सकाल उठला बेलकू मंडली पळेला परे तांकर लोक माने काबा काबा हो जीवे तेणु मतिलिखित सुसमाचार लिखाई 2 जन गोटे जगार छकी पेशुवे जन को निया आ जन को छड़ा 2 जन स्त्री गोटे जगार छकी पेशुवे जन को निया आ जन को छड़ा आ 2 जन गोटे पाखरे सही जन को निया जन को छड़ा क्षेत्र 2 जन गोटे पाखरे काम करते जन को निया जन को छड़ा एमिति गोटे दृष्टांत देखि प्रभु कहिसंती हालेलुया जन को निया जन को छड़ा भाई निर्बुद्धिया लोक मन को छड़ा सुबुद्धि कन्या को निया पवित्र आत्मा नेबे हालेलुया शून्य मंडल को आमे नीत हेबु शून्य मंडल को नीत हेबु एही प्रकार आमे माने सर्वदा प्रभु को सहित रहबु हालेलुया मोर प्रिय लोक माने आमे माने सर्वदा प्रभु को सहित रहबु शून्य मंडल रे रहबु शून्य मंडल नीत हेबु प्रभु को सहित रहबु प्रभु जोटी थिले मध्य आमे सेठी थिबु जानचो कि एबे गोटे पुओ मैरिज हेगला परे से पुओ जोटी थिबो तार स्त्री सेठी थिबो स्त्री गोटे पाखरे पुओ गोटे पाखरे नथिबे स्त्री गोटे पाखरे स्वामी गोटे पाखरे नथिबे आमे समस्त जीशुंकर स्त्री मंडली होची जीशुंकर स्त्री से जो जगह थिबे आमे माने मते से जगह थिबो हालेलुया तो ए भाईंकर डाउट किछि ना किछि मु क्लियर करली बोली मु आशा करू अछि प्रभु जेते बेले सप्तम तुरी ध्वनि रे शेष तुरी ध्वनि रे प्रकाशित वाक्य 11 पर्व तार 15 पद अनुसार से स्वर्गरु अवतरण करिवे हालेलुया से स्वर्गरु अवतरण करिवे मध्य आकाश को आसबे आमे माने प्रस्तुत होकरी मध्य आकाश को निया जीवो सेटू प्रभु हमको ग्रहण करिवे आमान को स्वर्ग रे आमान को कोन करिवे महापुरस्कार देला परे 7 वर्षर शेष समय रे आमे माने ताहाक सहित ए पृथ्वी को अले आसु जहा कि
प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 7 पद लिखाई। हालेलुया। देखिबा प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 7 पद लिखाई। कौन बोले लिखाई आपण माने ध्यान दियंतु। देख प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 7 पद। देख से मेघमाला रे आगमन करुअछंती प्रत्येक चक्षु ताहांकु दर्शन करिबो। जो माने ताहांकु बिंदी थिले से माने मध्य दर्शन करिवे। आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांको आगमन सकाशे विलाप करिवे। आमेन। हालेलुया। मु ए जगह रे आपण मानकु गोटे कथा कहबा चाहूची। यीशु ख्रीष्ट मेघमाला रे कोन करूछंती आगमन करूछंती। प्रत्येक चक्षु ताहांकु दर्शन करिवे। ए आगमन पृथ्वी को आसीबाटा प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 7 पद जो आगमन करिवे प्रभु ताहा पृथ्वी को आसीबा आगमन। हालेलुया। आउ थेसलोनिके पुस्तक रे आमे जो विषय हम देखिलु थेसलोनिके पुस्तक 4 पर्व तार 16-17 जोटा आम देखिलु ताहा हेउची मंडली निमंते। हालेलुया। मंडली को शून्य मंडल को नहीं जीवा पाए। मंडल शून्य मंडल बोले मध्य आकाश। शून्य मंडल को ताहांको निकट को ताहांको भेटिबा पाए से लिखाई छी ना। परे आमे माने जेते सतर परे आमे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभु सहित साक्षात करने निमंते आमे माने सेमानंक सह बोले जो माने मरि अछन से माने उठिबे ना महिमा शरीर धारण करी सेमानंक सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु। मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु। एई प्रकार आमे माने सर्वदा प्रभु सहित का रहबु। आकड़े जीवु नै। प्रभु जो जगह थिबे हम से जगह का रहबु। 1000 वर्ष शासन रे तांको सहित का रहबु। अनंत काल स्वर्ग रे तांको सहित का रहबु। जानछंती प्रभु आमानकु केते आनंद केते शांति केते सहिष्णुता रे रखिबे। तेनु ए आगमन कहबा गले दृश्य आगमन प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 7 पद होची। द्वितीय आगमन प्रकाशित वाक्य रे 1 तार 7 रे दृश्य आगमन। थेसलोनिके पुस्तक 4 तार 16-17 रे सेटा गुप्त आगमन कहबा को गले। गुप्त आगमन बोल तो लिखाई नहीं किंतु सेटा गुप्तर ही हुए केही जानंती नहीं। ए जगत लोक मन पई सेटा गुप्त रही जीवा लोक मन पई सेटा गुप्त किंतु मंडली पई ताहा गुप्त नुहे। मंडली जानिबो। मंडली कौन करिवो से समय से दिन प्रभु तांको जणाइबे प्रस्तुत करेबे। पवित्र आत्मा प्रस्तुत करेबे। सेति पे थेसलोनिके 5 तार 4 पद लिखाई छी। हे भाई माने तुमे अंधकार ना हो जे से दिन तुमानंको निमंते अनेक्षित भाव रे तुमानंको निकट उपस्थित हबो। से दिन चोर परी प्रभु आसबे नहीं। हालेलुया। चोर परी आसबे कहा पाए बोल कहले जो माने निद्रित अछंती जो माने जागृत नांती से मानक पई चोर पाए किंतु मंडली पई चोर परी नुहे। ए कथा कहबा पड़िबो। आसले समस्त पई चोर परी से दिन से समय के भी जानबे नहीं प्रभु आके जानबे बोली लोक मानक भ्रांत करो रहे। आमर ए प्री ट्रिब्यूलेशन वाला आ गोटे भयंकर भ्रांत शिक्षा दबोछंती। कौन बोल कहले स्पीड रैप्चर गोटे अछि पुणी ए 4टा ट्रिब्यूलेशन को छाड़ी कर आ गोटे ट्रिब्यूलेशन तमें ऐड करछंती जोटा कि प्रथमे मंडली पळेबो आ तोरे आ गोटे बाग जिबे आ तोरे आ गोटे बाग जिबे ताके विभिन्न प्रकार से माने विभक्त करि अछंती। प्री ट्रिब्यूलेशन पूरा रंग अटे। प्री ट्रिब्यूलेशन पूरा रंग पोस्ट ट्रिब्यूलेशन टिक चलिबो
ଭାଇ କହିବାଟା କେତେଟା ବିଷୟ ମାନେ 90% ପାଖାପାଖି ଚଳିବ। ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍। ଏ ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାକ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ। ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ମହାକ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ମିଲିୟନ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମାଡ଼ରେ ଉଠିବେ। ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଆମେ ସହ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାକ ଆମେ ଏ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସବୁ ଏତେ ଠିକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହେ। ଏ ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ସେ ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ରେ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠାଯିବୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 16-17 ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 22 ମାନେ 51-52 ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରାଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। এই কথা সেই কথা ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ତାହା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିବା ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଧୂଳିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଉଠିବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଉଠାଯିବା ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଯେତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମହାବିଳାପ କରିବେ ସେଦିନ। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲୋଜି ଯାକକୁ ଧରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନ ଧରିକରି ଆମେ ପଛକୁ ଚାହିଁକି ରହିଗଲୁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই 4 ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ବାଲା ମାନେ, এই 4 ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ଠିକ, ତା ହେଉଛି ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍। ଏ ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ରେ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠାଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই କଥା ସବୁ କହିକରି ଆମେ ମାନେ କଣ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ଆମେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠାଯିବୁ। ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭାଇ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିକରି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି ମାଥିଲୁ ସୁସମାଚାର 24 ତାର 24 ପଦର କହିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହା ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତାର 4ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 24-4। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ।
जो बंड ख्रीष्ट आसीबो से बंड ख्रीष्ट जीसु को परे आका थिबो जीसु को परे आका थिबो से आउ ये प्री ट्रिब्युलेशन वाला माने ए आमिलेनियम ट्रिब्युलेशन वाला माने ए पोस्ट ट्रिब्युलेशन वाला माने समस्ते दरकार पड़ले भ्रांतर पड़िबार संभावना अछि किंतु मिड ट्रिब्युलेशन वाला माने केबे मध्ये भ्रांतर पड़िबे नाही कारण से माने प्रभुंकर आगमन पई प्रस्तुत अछंती से मानक मध्ये जणे मध्ये छडा जीव नाही हालेलुया से मानक मध्ये जणे भी छडा जीव नाही से मानक मध्ये के मध्ये लज्जित हेबे नाही कारण प्रभु महान अटंती तांक लोक मानक से सुरक्षा प्रदान करंती तेनु आज वाक्य अनुसार आपण माने सांत्वना पाई अछंती बोली मु आशा करूछि आसंत प्रार्थना करिबा सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य प्राकांत परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करूछु आज वाक्य जे प्रत्येक लोक मानक जीवन रे कार्यकारी हो से तुम सहायता करो बोली यीशु को नाम प्रार्थना कली प्रभु आमेन मोर कौन भूल तुले क्षमा करंतु आ जणांतु प्रेज द लॉर्ड आमेन।